So guys, meron tayo guys sinaayos. Ito ay isang power lead guys. So wala siyang model guys. Ninang ko is parang bagong labas na guys. So yan ang sira guys. 10 and 60 guys. Yan. So hindi maklaro kung ano yung ano, tsaka mayroong diode guys, yan, bridge diode. So ayan guys, pinalitan na natin yan guys. Hindi ko na pinakita. So yan, testing na natin guys. Yan. Ayun, nag power na siya guys. So yung sira guys is yung 10 and 60 at yung bridge diode lang guys, tsaka fuse pala guys. Yan. So yan, tinesting yung menu, yan, umilaw. So kanina hindi yan umilaw kasi naka nakaset yan, nakaset yun sa DMX para makontrol. Yan, i-manual para umilaw. So wala tayong BMX. So shoutout pala sa nagpagawa. So shoutout sa Sheldon Lights and Sound. Kung gusto nyong magpa-booking, punta lang kayo sa San Agustin, Barangay San Agustin, Tabat Leyte. So hanip yung, so ayan guys, final test. And guys, yan, tapos ng ating ginagawa. Isasaksak na natin yan guys. Parlit guys, saksak na natin guys. So yan, Ulaga. Yun, medyo naglulus yung ating ano guys, yung saksakan. So ayun, umilaw na guys yung power supply. So testing yung natin likod, yung module. So manual ulit guys. Excuse me, excuse me. Yan guys, umilaw na. So manual yan guys. So yan guys, so may blink tsaka may red. So mga bagong model nito guys, mayroon na siyang cord sa likod. Hindi na kailangan ng may XLR na kasama guys. Bibili kayo guys. Oh, di ba? So yan. Yung pink. Yan, iba-iba yung kulay guys. So, okay na guys. So, salamat sa panonood.